todos muy buenas tardes, sean bienvenidos Good a la afternoon. conferencia Welcome magistral de esta tarde. to our conference Estimados today. colegas y profesionales de salud, Your healthcare les can doy la help. bienvenida a esta edición de webinarios sobre cardiología perinatal. Estamos en el desarrollo de un módulo muy trascendental para prevenir la morbimortalidad materna. Nos está apoyando desde la Universidad de Yale la doctora Sarah Goldstein, a través de la gentil cortesía del doctor Robert McNamara, director de Ecografía y Medicina Cardiovascular de la Universidad de Yale. Desde el Ministerio de Salud y desde el Instituto Nacional de Salud nos proponemos en llevar a ustedes los avances en el diagnóstico, en el tratamiento de las diferentes enfermedades y particularmente de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo, porque sabemos que estamos aportando significativamente a la atención de nuestras mujeres. Esto permite una alta tasa de diagnóstico prenatal y también postnatal, pero sobre todo la oportunidad de generar eficiencia en el diagnóstico. Nos permite también salvaguardar la vida de las mujeres y de los niños. Y este día vamos a hablar sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas en el embarazo. Para mí es un placer introducir a nuestra invitada de esta tarde, la especialista destacada con una amplia trayectoria educativa y profesional en la Universidad de Yale, la doctora Sarah Lisa Goldstein, quien es cardióloga especializada en cuidado de adultos con enfermedades cardíacas o adquiridas que afectan el embarazo. Es especializada en cardioobstetricia, una rama emergente de especialidad que está cobrando cada vez más interés en la medicina materno-fetal. Tiene colaboraciones multidisciplinarias, tanto en la atención clínica como en la investigación. Es graduada con distinción de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapelville, donde fue elegida para la Sociedad de Honor Médico Alfa Omega. Es fellow de investigación sobre cardiopatías congénitas en adultos del Centro Médico de la Universidad de Duke. Además, es fellow de investigación sobre enfermedades cardiovasculares del Centro Médico de la Universidad de Duke desde 2020. La doctora es fellow de investigación clínica del Instituto de Investigación Clínica Duke y profesora asistente de cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Sus investigaciones se han centrado en mejorar la efectividad de la consejería preconcepcional para pacientes con enfermedades cardíacas complejas. Les dejo con nuestra ponente. Les invito a aprovechar al máximo esta gran oportunidad de tener una ponente de este calibre en nuestro ambiente. La cardioobstetricia es una rama, como decía, emergente que está cobrando cada vez más importancia, y entrar en contacto con especialistas de este nivel hacen que la obstetricia de El Salvador trascienda también. Doctora Goldstein, bienvenida al Instituto Nacional de Salud. Le cedo la palabra. Thank you for the introduction and for the Gracias por la opportunity to speak introducción with you this afternoon. y la I'm going to oportunidad be para hablar con discussing ustedes esta pregnancy tarde in patients with congenital heart disease. sobre embarazo y pacientes con enfermedad cardíaca. I want to start off the presentation with a review of two patients who I cared Quiero for in empezar the la adult congenital presentación heart disease con clinic. la revisión de dos The pacientes first que is tienen a enfermedad cardiovascular. 28-year-old with a La primera, suspected una de atrial 28 septal años con defect una or a hole comunicación between the intraauricular atria of the heart that was repaired at age y leve 18. agrandamiento del ventrículo She now derecho que has se le dio. mild dilation El of her embarazo right sería de alto ventricle riesgo and no evidence of pulmonary para ella hypertension. y que debía considerar She's contraindicado. previously been told that she would be at high risk for cardiac complications if she were to get pregnant, and that pregnancy should be considered contraindicated for her. Patient 2 is a La paciente 32-year-old número with 2 es una congenitally mujer de 32 corrected años transposition of the con great transposición arteries. congénita de las grandes This arterias congenital corregidas defect involves y abnormal distinción ventricular positioning of normal. the aorta, pulmonary artery, and ventricles, such that the right ventricle is responsible for systemic blood flow and the left ventricle for pulmonic blood En flow. esta hay un cambio de la This can aorta y lead la to arteria failure pulmonar of de the right posición. ventricle over time. Provoca una This falla del patient, ventrículo however, derecho has con el normal tiempo. heart function.
She has Esta tiene previously una been función told that she ventricular would normal, not be able to successfully carry pero a se le dijo que no pregnancy. podría llevar a éxito un The embarazo. experience that these patients have had is not uncommon. La experiencia que Patients estos with pacientes han congenital tenido heart no disease es are incomún. frequently told that they should not or could not become pregnant. Frecuentemente Over a the estos course of pacientes this se les ha dicho que lecture, no we'll learn deben o no how these deberían de and other embarazarse, patients with congenital heart disease should be counseled about and managed during pregnancy. pero hay muchos factores que importan During this en el talk, we'll consentimiento review de why personas con pregnancy estas can pose cardiopatías. significant risk in certain patients with congenital heart disease, Hay que describe revisar los how riesgos to del embarazo approach en pacientes con preconception cardiopatías counseling for congénitas. patients with congenital heart Vamos a disease describir cómo who are abordar el considering asesoramiento pregnancy, preconcepcional en pacientes con and we'll cardiopatías discuss how to pulmonares. best optimize care Y vamos a and discutir la manera de pregnancy-related optimizar la outcomes for atención de these los pacientes patients. embarazadas con cardiopatía coronaria. So to start, we'll review why Para iniciar, pregnancy can be difficult porque in puede ser some difícil patients with el embarazo congenital para los heart pacientes disease. con cardiopatías congénitas. During pregnancy, the cardiovascular system must undergo Durante el profound embarazo, and el dynamic sistema changes cardiovascular to support adequate cambia de una gran manera uteroplacental blood flow para while maintaining sostener maternal el circulation. sistema uteroplacentario. Pregnancy is commonly thought of as a 9-month stress test for the cardiovascular El embarazo system. es It usualmente can lead to considerado cardiac como un estudio de estrés decompensation and other para adverse outcomes in susceptible patients with heart disease. During pregnancy, okay, okay. I don't think we've missed too much there. So I'm going to continue from where I was. I'm sorry about that. So during pregnancy, durante el embarazo. cardiac output must increase up to 50% La función above cardíaca debe de pre-pregnancy aumentar. levels. Cardiac output begins to increase in the first Este trimester comienza a and peaks aumentar en around el primer 26 trimestre, weeks of gestation. aproximadamente To los 26 enable semanas de this, gestación. there is a 30 to 40% decrease in vascular Además, resistance, hay una a disminución 10 de to la función 20% de la resistencia increase vascular in heart rate, periférica and y un around a aumento de 40% la frecuencia increase in cardíaca, circulating blood volume, que se the last of which peaks in the acompaña a un third aumento del trimester. volumen de sangre. Patients also develop a relative anemia due to inadequate Los pacientes augmentation of desarrollan red blood una cell anemia mass relativa compared with debido por el plasma aumento volume. del volumen y no un aumento suficiente Further de la masa hemodynamic celular. changes occur in the postpartum period. También tenemos Immediately cambios after hemodinámicos delivery, en el posparto. systemic and pulmonary vascular resistance rapidly rise following delivery Hay of un the aumento low rápido resistance de la placenta. resistencia vascular sistémica una vez se Additionally, fluid libera la shifts lead placenta. to further increase in circulating blood volume and increased A un cardiac aumento output. leve It del typically volumen can take around circulatorio y de 6 la weeks, función or in some cardíaca. cases, even longer for pregnancy hemodynamics to resolve back to baseline. A veces puede tomar más tiempo que estos Depending on the type of datos underlying hemodinámicos de volver maternal al normal. congenital heart disease and severity of residual lesions, patients Dependiendo with de la congenital heart disease may have difficulties dificultad de estas tolerating enfermedades the necessary cardiovasculares, se pueden ver hemodynamic changes of pregnancy. complicaciones. Arrhythmias and decompensated heart failure are the most common cardiovascular complications Las experienced by complicaciones más pregnant patients comunes with es congenital heart arritmias y disease. enfermedad Although cardiovascular the de risk of insuficiencia these pulmonar. complications is higher across almost all congenital heart disease subtypes compared with the Estas general complicaciones se population, encuentran más elevadas en those with more prácticamente todas severe las forms of cardiopatías congenital heart congénitas, disease, such as those with Fontan circulation, pero Eisenmenger sobre todo syndrome, aquellas que tienen cyanotic circulación de heart Fontan, disease, and those with a systemic right enfermedad ventricle cianótica tend to y aquellas que tienen experience hipertrofia higher del rates of ventrículo derecho con complications. Heisenberger syndrome. Pregnancy is also a prothrombotic state. El Pregnant embarazo también es un patients are estado at around a protrombótico. 5-fold increased risk for thrombotic Hay un aumento de 5 complications, veces el riesgo de with risk for complicaciones thrombosis trombóticas. remaining elevated for up to 3 months postpartum. El riesgo de trombosis puede mantenerse Some elevado hasta patients 3 with meses congenital después heart del parto. disease, such as those with mechanical heart valves, Fontan Esto es sobre todo circulation, verdad en and pacientes que ventricular tienen problemas dysfunction, del corazón may be at como particularly esos elevated risk for de válvula. thrombotic complications, and thrombosis in these patients can lead to catastrophic outcomes. Las trombosis en estos pacientes puede Finally, llevar a pregnancy resultados is catastróficos. associated with an increased risk of arterial dissection, Además, including el embarazo aortic está relacionado dissection con riesgo and aumentado de la spontaneous disfunción coronary aórtica. artery dissection. Esto puede ser espontáneo. Patients with an underlying aortopathy syndrome, such as that seen with bicuspid aortic valve or Los Marfan pacientes que tienen syndrome, una are at aortopatía ya particularly congénita elevated como risk una for aorta ascending aortic bífida tienen un riesgo aún dissection, más which can aumentado be life-threatening, with the y puede magnitude haber of risk un riesgo para la increasing vida. with increasing aortic dimensions. We've now reviewed why pregnancy in patients with congenital heart disease can be associated with adverse cardiovascular outcomes.
Hemos But the visto por qué el question embarazo puede arises, estar relacionado a what malos can we in the resultados en el medical embarazo. field do to reduce that risk? Pero, ¿qué podemos hacer The nosotros en results el shown estudio here are médico from a para study mejorar that este riesgo? investigated the underlying causes of adverse Muchas cardiac personas han outcomes investigando las associated with causas pregnancy de estos and found that riesgos almost half of all serious cardiac events were deemed preventable, y and that encontraron que más del 74% 50% de of las causas de preventable events estos were related to resultados delivery negativos of pueden ser care. prevenibles. Relevant contributing factors included lack of preconception counseling, failure of the Los factores healthcare team to relevantes identify the presence se of a relevant encuentran cardiac relacionados condition con la gestión prior del to proveedor, pregnancy, relacionados con el failure paciente, to identify a cardiac diagnosis as iatrogénicos high relacionados al risk, sistema. late recognition of Dentro de cardiac los relacionados a la decompensation, gestión de and proveedores, está el delay in fracaso de treatment or identificar las inappropriate treatment infecciones antes del provided. embarazo, fracaso de identificar el alto Extrapolated for riesgo, patients with congenital heart reconocimiento disease, tardía de this deterioración study cardíaca, and demora en el others like it tratamiento y tratamiento no underscore the adecuado. importance of comprehensive preconception risk assessment and counseling, Es por as eso well as que es pregnancy care extremadamente delivery from relevante a la team with certificación de expertise in riesgo en la congenital heart atención disease and preconcepcional y high-risk prenatal pregnancy in preventing adverse outcomes. para prevenir resultados negativos. We now understand the importance of preconception and pregnancy care delivery from an Ahora entendemos la expert team in importancia de una reducing atención pregnancy prenatal y risk for patients with preconcepcional congenital heart disease. especializada. But now we'll review what should be included in this specialized care. Pero vamos a revisar qué debería ser incluido en estas atenciones. Ideally, discussions about pregnancy should begin in the teenage years and continue as part of Idealmente, the las discusiones transition del from embarazo deberían empezar pediatric en to la adult adolescencia. congenital heart disease care. Early counseling should include a review of the importance of preconception Asesoramiento care temprano debería and that llevar una pregnancy revisión planning is always del needed. plan de parto. It should be the responsibility of every member of the care team, including Debería ser la cardiologists, responsabilidad de to cada miembro del routinely ask equipo patients with de congenital heart preguntarle disease questions rutinariamente such a un as, paciente que are you tenga una sexually active? cardiopatía Are you using congénita si es sexualmente contraception? And activa, are you si considering utiliza métodos pregnancy? anticonceptivos, si está It is pensando en quedarse also embarazada. vital to stress the importance of alerting their cardiologist and other members of their Es care team importante alertar when a a un patient with cardiólogo que tenga congenital la heart disease especialidad en is el caso de una de estas considering respuestas becoming así. pregnant. In general, patients who are in a healthy weight range and exercise regularly have a better functional status and are more En likely to general, los tolerate pacientes que pregnancy hacen well. ejercicio It is rutinariamente y tienen also un buen therefore peso tienen una mejor advisable to función review the cardíaca. importance of maintaining a healthy lifestyle Es por during eso the que es early importante mantener un preconception estilo de vida period. saludable. Another important facet of early preconception counseling is Otra identification of faceta patients in importante whom de pregnancy la should be atención prenatal discouraged based on es their cuando deberíamos de underlying congenital contraindicar heart el embarazo disease. y There are algunos very métodos few alternativos para contraindications formar to una familia. pregnancy related Son to pocas las congenital heart indicaciones disease, cardíacas que nos but van a it's llevar a important to contraindicar el embarazo, identify these conditions early pero so that debemos de patients can have identificarlas appropriate expectations and para crear understanding unas of their expectativas reproductive apropiadas en el future. paciente en el In the futuro. same vein, it's reasonable to also begin discussions about alternative ways to start a family, Es such as razonable llevar adoption or discusiones de métodos surrogacy in alternativos para formar selected una very familia, high-risk patients. específicamente en pacientes con muy alto riesgo. A final important aspect of early preconception care is Un aspecto contraception. bastante importante de la atención It's preconcepcional y generally prenatal recommended temprana that patients with congenital heart disease avoid unplanned pregnancies, es thus bastante making recomendado que reliable pacientes con contraception a cardiopatía vital congénita part of their care. no logren un embarazo no Although as esperado. cardiologists, we do not typically prescribe contraception, it's important that Normalmente los we, and cardiólogos no every member recetan of the care team, anticonceptivos, feel comfortable initiating discussions about contraception and giving pero deberíamos de recommendations sentirnos about the best cómodos iniciando contraceptive conversaciones options sobre based on a anticoncepción, patient's underlying heart disease. basados In en selecting la enfermedad que este contraception for paciente patients posea. with congenital heart disease, both the safety and efficacy of the contraceptive modality En have este to be esquema podemos ver considered. la seguridad de los The options anticonceptivos que listed se le pueden here dar a los as Tier pacientes. 1, Tenemos el nivel 1, including intrauterine devices or IUDs, subdermal progesterone-only implants, como and male implantes or de female progesterona, sterilization, have the lowest esterilización, failure rate at less than 1% per year. tienen una tasa de In fallo some patients extremadamente with baja. congenital heart disease, however, having a procedure with anesthesia may be high risk, thus Pero making en algunos tubal pacientes que ligation tengan una difficult. cardiopatía, un procedimiento con anestesia Additionally, puede ser if a de alto patient riesgo. plans on becoming pregnant in the future,
tubal ligation, or vasectomy, it Adicionalmente, can la be esterilización difficult or puede impossible to llevar reverse a que or sea not imposible tener appropriate un embarazo en el options. futuro. The IUD and subdermal implant are safe to use in essentially all patients with congenital heart disease and are El typically implante considered as y el first dispositivo line. intrauterino son seguros en The todos los methods pacientes que tengan listed una in Tier cardiopatía 2, congénita. such as Esto nos lleva al hormonal nivel pills 2, and the depot injection, en la que have a tenemos higher pastillas de failure rate, progestina y but are inyecciones de sometimes preferred if hidroxiprogesterona. patients are not comfortable with an IUD or subdermal Estos se van a implant ofrecer cuando el and paciente no either se do sienta not cómodo want con un or are dispositivo too high intrauterino risk o un to have implante, a procedure such as tubal ligation. o que sea demasiado riesgo para tener In the procedimientos general como population, esterilización. contraception that contains estrogen, such as combined oral Anticonceptivos con contraceptive estrógenos en pills, cardiopatías are a congénitas cuando hay commonly que prescribed evitarlos. form of birth control, and thus may be the method of choice for many prescribers. It is No pueden important ser to note, elegidos por however, varios that médicos, because of its prothrombotic effect, pero tienen efectos contraception containing protrombóticos systemic estrogen is considered por contraindicated su or high alto risk nivel in de some estrógeno patients with sistémico, congenital pues heart son disease. considerados de alto riesgo en pacientes que tengan Patients in cardiopatía whom systemic congénita. estrogen should be avoided include those who have a Los pacientes baseline a los que se increased debería de risk evitar la of utilización de estos thromboembolic anticonceptivos complication, son los que tengan una as well circulación as de those in whom thromboembolism could be cianosis catastrophic. y aquellos en los cuales These un patients tromboembolismo sería include those with catastrófico. Fontan circulation, cyanotic heart disease, Eisenmenger syndrome, Síndrome de unrepaired Eisenberg, atrial septal defects, comunicación pulmonary intraauricular no AVMs, reparada, malformación mechanical heart anteriorvenosa valve, pulmonar, válvula ischemic heart cardíaca disease, mecánica, cardiopatía moderate to isquémica, severe systemic ventricular dysfunction, disfunción prior ventricular sistémica moderada thromboembolism, grave, and certain atrial tromboembolia arrhythmias. previa y arritmias auriculares, como fibrilación auricular. Finally, barrier methods alone, the withdrawal method, Finalmente, and los natural métodos de family barrera son los de planning were nivel not 3 debido a considered to su be alta tasa effective de enough fallo. at preventing No se pregnancy consideran to be suficientemente used as the efectivos para sole method prevenir of el embarazo, contraception in para most utilizarlo patients with como solo un congenital heart mecanismo disease. de anticoncepción. After providing comprehensive early preconception care, how do we Después de then dar approach una management atención when a preconcepcional patient with congenital comprensiva heart temprana, disease alerts debemos de her hablar care sobre la team that she's contemplación del considering embarazo. pregnancy? Management should begin with an in-person evaluation aimed at Tenemos que hacer assessing una their evaluación en current clinical persona de la status. paciente y de It's su estado important to hemodinámico. ensure that cardiac testing, including imaging, is up to date. Es importante Adult congenital asegurarse heart que disease los estudios guidelines also hemanológicos estén al recommend that día. all patients with moderate or complex congenital heart disease or patients with any severity of congenital heart disease who have Todo had paciente que tenga una complications cardiopatía or congénita symptoms undergo con exercise stress síntomas testing prior tienen to que tener un pregnancy to estudio de assess their estrés functional baseline. para Laboratory asegurarnos que su assessment, función including cardíaca sea la ideal para un proBNP, embarazo. renal function, and liver function Además de testing, estudios is como el also perfil indicated for natriurético most auricular patients with congenital heart y disease who are ecocardiografía están considering indicadas para la pregnancy. mayoría de pacientes que tienen cardiopatía congénita. This clinical information should then be utilized to estimate patient-specific risk for cardiovascular Esta complication información or clínica debería ser decompensation utilizada después para associated with determinar el riesgo pregnancy. individual del paciente en el This embarazo. risk assessment should then be used to provide comprehensive preconception counseling Esta for estrategia patients so that they can de make an updated, estratificación de riesgo informed debe decision ser about utilizada whether para el pregnancy is asesoramiento right posterior for del them at paciente that time. y determinar si el embarazo es correcto para ellos. Preconception counseling and identification of patients as high risk has La been evaluación de identified as riesgo one of the cardiovascular most antes de la important ways to concepción. reduce preventable cardiovascular complications La of mejor manera de pregnancy. evitar complicaciones cardiovasculares es Because of con un this, the American asesoramiento College of adecuado Cardiology preconcepcional. and American Heart Association guidelines for the management of adults with Aquí congenital tenemos la heart guía del disease manejo de pacientes con states that cardiopatía all congénita. women with congenital heart disease should Todas receive las mujeres con pre-pregnancy risk cardiopatía assessment congénita and counseling, deben de and llevar that a the una personalized estratificación de risk riesgo. assessment should help guide the development of an Y esa individualized care estratificación de plan riesgo aimed at debe de guiar mitigation of risk. la atención que se le brinde. To assess risk of cardiac complications related to Para hablar del riesgo de pregnancy in complicaciones patients with congenital cardiovasculares heart disease, de pacientes multiple con methods should be cardiopatía utilized to congénica se pueden provide a utilizar múltiples comprehensive métodos, evaluation. These además de methods una should evaluación include the comprensiva. modified World Health Entre Organization estos tenemos el sistema de classification clasificación system, modificada de la which Organización Mundial de classifies la Salud. lesions into risk groups, risk Se clasifica prediction las lesiones models en that riesgos. use both lesion-specific and physiologic data to predict a Debemos de percent utilizar risk of escalas cardiac que utilicen complication
and other lesiones clinical específicas, variables así such as como laboratory datos testing and fisiológicos. exercise testing. Entre estos datos The fisiológicos, datos modified de WHO classification system is a la lesion and clasificación de la Organización Mundial de la disease-specific Salud, risk system that nos categorizes determina un patients sistema de into riesgo risk específico groups that correlate to cardiovascular-related morbidity and y mortality. nos relaciona el riesgo a Diagnoses morbilidades associated cardíacas. with low risk include mild pulmonary stenosis, ¿Cuáles repaired son or aquellos que están small asociados a bajo unrepaired riesgo? Son aquellos simple que tienen shunt una defects, estenosis pulmonar, and un unrepaired persistencia del and ducto arterioso, repaired un uncomplicated colapso de la tetralogy válvula of mitral. Fallot. On the other hand, high-risk patients, as Pacientes identified de by the alto modified riesgo WHO classification son aquellos en system, la escala include 3 those de with la Organización moderate Mundial de la systemic Salud. ventricular dysfunction, Tenemos que tener una mechanical función heart ventricular valves, con una those with fracción de eyección de systemic 30 a right ventricles 45%, with good or mildly decreased ventricular function, uncomplicated Fontan circulation, and unrepaired circulación de cyanotic Fontan heart no disease. complicada. The most important utility of the modified WHO ¿Cuál es la classification importancia de system esta is that it escala clearly modificada? identifies patients Es in whom the identificar risk of pacientes severe illness or que death tengan related to una enfermedad pregnancy de alto is so riesgo en el high embarazo that guidelines recommend that y cuyo pregnancy riesgo should es be tan alto avoided. que las guías nos These recomiendan are the contraindicar patients el that are embarazo. classified as modified WHO class 4. Estas son Conditions las that fit patologías en into las que this se encuentran en category la escala include 4, en pulmonary donde se debería arterial contraindicar el embarazo, hypertension, including Eisenmenger syndrome, hipertensión de la arteria Fontan pulmonar, circulation with ASMR, significant complications, contan con complicaciones severe significativas, systemic ventricular dysfunction or severely disfunción limited ventricular exertional sistémica grave, capacity, severe coarctation of the aorta, coartación de la severe aorta mitral nativa grave, stenosis, estenosis severe mitral grave, symptomatic aortic stenosis, estenosis and aórtica severe grave aortic sintomática, dilation in the setting of high-risk dilatación aortopathy, aórtica such grave as con Marfan syndrome or aortopatía bicuspid aortic valve. subyacente de alto riesgo. It's important to note that in some cases, an intervention before pregnancy, such as a Es valve importante saber que replacement en algunos casos or una aortic intervención antes del repair, could embarazo significantly podría reduce risk. disminuir This significativamente el highlights the riesgo de estas importance of pacientes. having an up-to-date clinical assessment prior to Esto conception, nos thus revela la any importancia de intervention that tener is un indicated based on asesoramiento guidelines should be preconcepcional pursued before adecuado y pregnancy to actualizado para el optimize paciente. outcomes. Risk prediction models can also be implemented to further refine También se puede patient-specific implementar la risk. evaluación de riesgo con modelos de CARPREG predicción de 2 riesgo. and the Zahara Uno de Risk estos es el Assessment CARBEC Model 2 can both be applied to patients with congenital heart disease. y el SARA The 1, lo cual presence dos se of pueden various aplicar a clinical las pacientes con variables cardiopatía correlate to an congénita. assigned number of points. The points Esto are se then added utiliza up and puntos indicate a asignados percent risk for having a cardiovascular event associated with que pregnancy. posteriormente se asocian a un riesgo estratificado. Exercise stress testing and laboratory evaluation should also be incorporated into Test de estrés preconception y estudios de counseling laboratorio and también risk se deberían de assessment for incorporar a most la patients evaluación with del congenital riesgo de la heart disease. paciente. For stress testing, poor exercise Para estudios de capacity, estrés, abnormal heart una rate falta de response to capacidad exercise, and funcional exertional hypoxia y have hipoxia been con linked to exerción adverse pregnancy outcomes, están including cardiac relacionados a decompensation resultados and negativos con el miscarriage. embarazo. Regarding laboratory testing, Para los end estudios de organ laboratorio, dysfunction related to cardiac disease algún dato que and nos lleve elevated a proBNP problemas de level órgano are also associated with poor también están pregnancy-related asociados a cardiovascular peores outcomes. resultados en el embarazo. As you can see, preconception risk assessment for patients with congenital heart disease is multifaceted Como and can podemos be ver, la complicated. estratificación de riesgo en This is an pacientes con overview cardiopatía of how congénita all en la the atención aspects of preconcepcional es cardiovascular risk multifacética assessment can be combined. y debemos de combinarla. It's recommended that assessments start with the modified WHO classification system. Es recomendado If que a el patient is characterized as having asesoramiento a comience class con la 4 escala de diagnosis, la Organización pregnancy Mundial is de la considered Salud. exceedingly high risk, and it should be recommended that pregnancy be avoided. En este podemos For determinar si el patients with embarazo es modified de WHO extremadamente class alto 1 riesgo through y si 3 se debería de diagnoses, contraindicar. risk prediction models and other clinical variables should be used to further stratify Posteriormente, patients si no es into un high embarazo risk, de alto intermediate riesgo, se risk, pueden and low utilizar risk for CARBEC 2 cardiac y otras complications. escalas para determinar si es de bajo riesgo o de riesgo intermediario.
y continuar con el Although asesoramiento maternal adecuado. cardiovascular risk is a major part of preconception counseling for patients with El riesgo congenital heart cardiovascular disease, materno es it's una really parte only importante de la one atención piece of the much preconcepcional, more pero no es la complicated única. puzzle. Solo es parte de un rompecabezas más grande. This is an overview of all of the parts of risk assessment and Esas son counseling todas las that should be partes de addressed for patients with del riesgo congenital de heart una disease atención prior to preconcepcional que se pregnancy. deben analizar. It should be noted that cardiologists do not typically have the expertise to address all of this Debemos de alone, decir que los cardiólogos thus normalmente making a no tienen la multidisciplinary approach to experiencia para preconception manejar la counseling atención imperative. preconcepcional como podemos ver por las múltiples fases de esta. As part of their preconception care, patients should be counseled about their predicted risk of infertility and Como miscarriage. parte del As asesoramiento se depicted debería here de in decir a la blue, paciente cuáles son los many riesgos de los patients with resultados que se pueden simpler obtener. forms of congenital heart disease have a miscarriage rate that is similar to the Una gran general parte puede population, tener abortos while those with certain forms of severe congenital heart disease y experience algunas much higher pueden, rates of miscarriage, pueden with tener un patients with embarazo completo. cyanotic heart disease and Fontan circulation experiencing around a 40% miscarriage rate. Los que tienen Similarly, circulación de patients with Fontan pueden simple tener or hasta moderate congenital 40% heart de disease abortos y have embarazos que similar tienen rates of un porcentaje. infertility as the general population, with higher rates of infertility expected in patients with more Además, las severe pacientes que disease. tienen estas cardiopatías congénitas tienen un alto riesgo de Patients infertilidad with comparada congenital con la heart población disease should general. also be offered genetic counseling prior to conception, A estos and the risk pacientes of se les heart debe disease in dar their offspring should asesoramiento be genético discussed. previamente a Certain que forms comience of la congenital concepción. heart disease can be associated with genetic mutations Existen that varias can be passed to cardiopatías children, congénitas que se in some asocian a cases la at a rate of genética up to 50%. y puede And many puede patients ser with congenital hereditarias heart en un disease who are porcentaje hasta el considering pregnancy 50%. have not previously undergone genetic testing or counseling. Even in the absence of an identifiable genetic mutation, there Aun is si a no risk tenemos of una mutación congenital heart genética disease identificable, recurrence when either the mother or the father has existe un alto congenital heart porcentaje de disease. recurrencia si In la madre general, the o el padre recurrence rate padecen de is una cardiopatía estimated at congénita. around 3 to 5%, but can be En el higher for caso del certain hombre, forms of tenemos un congenital heart porcentaje de 3 disease, al such as 4%. AV septal defects, hypoplastic left heart syndrome, and congenital left ventricular outflow obstruction. With collaboration between cardiology and obstetrical expertise, the risk of fetal and Con colaboración obstetrical entre cardiología complications y should also experticias be estimated as obstétricas, se part of puede llevar a una preconception extremadamente counseling. buena atención preconcepcional. For patients with moderate to complex congenital heart disease, there's an Los increased pacientes risk con of preterm cardiopatía delivery and congénita fetal moderada growth compleja, restriction, with the existe un alto highest riesgo fetal risk fetal. seen in pregnant patients with chronic hypoxia, as is El seen riesgo fetal se with ve sobre todo en cyanosis and pacientes que tengan Eisenmenger cardiopatía syndrome. congénita con cianosis crónica. Patients with congenital heart disease may also be at increased risk for certain Pacientes con obstetrical cardiopatías congénitas también complications. están en un mayor riesgo Most de patients padecer with congenital hipertensión heart de nueva disease should aparición be con disfunción recommended orgánica to meet asociada, with a es decir, high-risk preeclampsia. obstetrician or maternal fetal medicine specialist as part of En their este caso se hace preconception una counseling referencia a un to obstetra discuss especializado in detail their risk for obstetrical complications such as para postpartum discutir hemorrhage a and detalle el riesgo de preeclampsia. una complicación obstétrica. For example, around 11% of patients with congenital heart disease develop 11% a de las mujeres hypertensive con disorder cardiopatía related to congénita pregnancy. desarrollan This trastornos is hipertensivos significantly relacionados al higher embarazo. than is seen in the general population. Esto es mayor a lo que se One observa such en la hypertensive población general. disorder is preeclampsia, which Uno is de esos es defined as preeclampsia, new onset or worsening que se hypertension observa como un during inicio de or hipertensión immediately after asociado a pregnancy disfunción orgánica that's durante el associated embarazo. with organ damage and can lead to pregnancy complications. Puede llevar a The factors complicaciones that en are el embarazo associated with increased y los risk factores for que se asocian a preeclampsia esta in patients with congenital heart disease en pacientes con include cardiopatía hypertension or congénita diabetes prior to son hipertensión pregnancy, crónica, as well as diabetes having preexistente coarctation of the o aorta. coartación de la aorta. Importantly, coarctation of the aorta is a risk factor for preeclampsia, irrespective of if the coarctation has been repaired. Es importante que la coartación de la aorta es un factor de Patients with riesgo para congenital heart preeclampsia, disease who independientemente de develop a si está hypertensive corregido o disorder no. of pregnancy are at increased risk for adverse outcomes such as having delivery complications, Los trastornos having a hipertensivos small del embarazo y los gestational age resultados adversos infant, podemos observar or que con delivering estos hay un prematurely. mayor But the risk porcentaje of de these events is complicaciones, similar compared with the risks associated with hypertensive disorders of pregnancy in the general population. sobre todo al comparar con la población general. Finally,
when possible, it's important to address how pregnancy may affect long-term outcomes. Además, There debemos de remains a analizar con la lot that is paciente cómo el unknown embarazo about puede how afectar su pregnancy prognosis affects a largo plazo long-term en su vida. prognosis in patients with congenital heart disease. But in certain circumstances, such as patients with systemic right ventricles, ventricular dysfunction, Pero en or ciertos aortic pacientes, dilation, pregnancy can lead to progression of disease el that may embarazo not puede llevar be a reversible progreso de la after patología delivery. de la patología congénita. Additionally, for some patients, a clear understanding of what their expected life Adicionalmente, para algunas expectancy pacientes, una and comprensión clara disease de lo que el trajectory embarazo va a might be tener is an como important factor consecuencias in es deciding bastante whether they want importante to have como factor children. determinante de si van a querer embarazarse. Once a patient decides that they wish to pursue Una vez pregnancy, una paciente decide que preconception quiere medication embarazarse, optimization is debemos an de important optimizar way su that we can medicación help minimize maternal and fetal risk. para tratar de Some minimizar el riesgo commonly used materno y fetal. cardiac medications are Esos associated son with fetal medicamentos complications and comúnmente should be utilizados stopped en prior to cirugía conception. y que deberían de Such evitarse medications previamente include a la concepción. atenolol, ACE Estos tenemos inhibitors, atenolol, aldosterone antagonists, endothelin receptor antagonists, antagonistas de aldosterona, amiodarone, amiodarona. DOACs, SGLT2 inhibitors, and Entresto. There's almost always an alternative pregnancy-safe medication that can be used. Si siempre hay una Ideally, alternativa que es segura para patients should be utilizar en el converted to embarazo. a pregnancy-safe medication regimen and Los demonstrate pacientes clinical deberían de stability on convertirse a un that régimen que regimen sea for a seguro en el period of embarazo, months before becoming pregnant. en un tiempo de Of meses antes del particular embarazo. importance in preconception medical management Es is bastante determining a importante plan for patients who require determinar un plan para el paciente anticoagulation. previo a la concepción. Due to a paucity of data regarding the safety of DOACs and some observational studies Debido a la suggesting falta an de información association con los with DOACs, increased risk of miscarriage and fetal anomalies, DOACs are considered contraindicated in estos se pregnancy. encuentran contraindicados en estas Warfarin use pacientes. during pregnancy is La utilización associated de with a warfarina lower risk of maternal thromboembolic events compared está with asociada a heparin un menor products. riesgo de tromboembolismo materno, Warfarin, however, is associated pero with a dose-dependent risk of embryopathy. está asociado con un At riesgo doses of less than 5 dependiendo de la milligrams dosis per debido a que day, cruza la the placenta, risk is quite low. And as such, guidelines state that warfarin use pero el is riesgo sigue acceptable siendo bajo, even in the first trimester por lo at cual doses of less guías than aún 5 recomiendan su milligrams uso daily. en el If a primer higher trimestre del daily embarazo. dose is needed to achieve therapeutic anticoagulation, heparin products should be used at least in the first Si se necesita trimester. una dosis mayor, se puede utilizar It should be heparin. noted that warfarin crosses the placenta and therefore anticoagulates the fetus. For Además, patients who la present warfarina with puede active anticoagular labor al while feto debido a que anticoagulated on cruza la placenta. warfarin, cesarean section is recommended to avoid risk of bleeding complications in the Se baby recomienda related que to se haga una potential cesárea para trauma evitar of el vaginal riesgo de delivery. sangramiento en el feto. Heparin products do not cross the placenta, but Los can productos have de heparina no variable cruzan and la placenta, unpredictable anticoagulation effects. pero tienen una Unfractionated consecuencia heparin has a anticoagulativa short impredecible. half-life and is therefore preferred around the time of delivery if Tienen bridging una vida media anticoagulation is corta, por lo cual needed. se prefiere en el momento del parto. Low molecular weight heparin can be used throughout pregnancy, Heparina but for de patients bajo at peso high risk molecular of thrombosis, se puede utilizar a particularly través del those with embarazo, mechanical heart valves, pero no weight-based se puede dosing is utilizar not en sufficient, pacientes que and tengan un alto anti-10A levels riesgo should be used to de ensure adequate tromboembolismo, anticoagulation effect is achieved. debido a que su efecto no es suficiente. After conception, care shifts towards monitoring for common Después de la cardiovascular concepción, complications el and manejo prompt se guía management of a la complications to monitorización reduce major adverse outcomes. para reducir los resultados It's adversos mayores. recommended that the frequency of clinical follow-up and surveillance cardiovascular testing during pregnancy be dependent on the risk associated with the underlying Es importante congenital que la heart disease frecuencia de lesion, funciones as preconcepcionales esté assessed by the asociada modified al riesgo WHO de la paciente. Entre classification mayor system. riesgo, hay que tener una There mayor should frecuencia de always be a funciones low preconcepcionales threshold to y pursue prenatales. testing in the setting of any new symptoms. Because of the risk of disease Debemos de recurrence, investigar cualquier a síntoma fetal nuevo. echocardiogram is recommended for all patients with congenital heart disease.
Un ecocardiograma I'm now going fetal to focus se briefly recomienda on en the todos los management of pacientes que two tengan of the riesgo most por common cardiopatía congénita. cardiovascular complications experienced by patients with congenital heart disease during ¿Cuál es el pregnancy, tratamiento de las complicaciones arrhythmias and heart cardiovasculares failure. durante el embarazo del paciente que tenga una cardiopatía congénita? The highest risk times for cardiac complications correlate to the periods during pregnancy when the hemodynamic Podemos ver que el changes are mayor most riesgo extreme. de una complicación Most cardiovascular se arrhythmias asocia occur con in los the mayores second and cambios third hemodinámicos del trimester, embarazo. while the risk of heart failure is highest in the third trimester and immediate postpartum period. El riesgo de insuficiencia cardíaca es mayor en el tercer trimestre y en Unfortunately, el it can be momento del complicated posparto. to identify cardiac decompensation during pregnancy, which can in turn lead to delays in Debemos de treatment. tener en This mente is estos because signos que normal nos pregnancy dirigen a una hemodynamics can be descompensación cardíaca associated with durante el embarazo. cardiovascular signs and symptoms that overlap significantly with those of complications such as arrhythmia and heart failure. Estos son asociados Normal también a cardiovascular complicaciones symptoms and cardiovasculares physical normales exam de la findings cardiopatía during congénita. pregnancy can include fatigue, Entre decreased esto encontramos exercise fatiga, tolerance, disminución de orthopnea, tolerancia al ejercicio, palpitations, ortopnea, edema, palpitaciones, presyncope, edema, presíncope, tachycardia, new taquicardia, murmurs, elevated nuevos GDP, lower extremity edema, distensión de la vena yugular, ectopy, and chamber ectopía, enlargement leading to apical displacement of the PMI. desplazamiento apical. As such, particularly among congenital heart disease patients who are at increased risk for cardiovascular complications during pregnancy, a high level of suspicion and low Por eso que en threshold for estos pacientes diagnostic que tienen un testing mayor riesgo, is un alto important nivel to de ensure sospecha se appropriate debe and mantener prompt durante la atención management prenatal interventions. para poder hacer un manejo terapéutico adecuado. Pregnancy is a proarrhythmic state. El Increased embarazo es un circulating estado blood proarrítmico. volume results in atrial and ventricular El stretch aumento en and volumen chamber va a provocar enlargement, un estiramiento changes that atrial y increase the ventricular, risk of arrhythmia. lo cual aumenta el riesgo de Hormonal arritmia. changes and increased Cambios sympathetic tone hormonales also y contribute aumento to del tono pregnancy simpático being a también son proarrhythmic state. arritmogénicos. Overall, patients with structural heart disease, including those with congenital heart disease and those with myocardial scar from prior surgeries, Cualquier are paciente at que tenga una particularly high cardiopatía risk for están arrhythmia during particularmente pregnancy. en un grupo de riesgo para tener nuevas In arritmias some durante el cases, embarazo. pregnancy can trigger a first-time arrhythmia episode in a En patient algunos with casos, el previously embarazo puede undiagnosed provocar structural un or episodio congenital por heart primera vez de disease. arritmia. Because Una of nueva this, arritmia new debería arrhythmia during llevarnos al pregnancy estudio should de esta a always través de prompt un evaluation ecocardiograma. with cardiac imaging. Sustained symptomatic arrhythmia requiring treatment complicates between Una 2 arritmia and sostenida 3% que of requiere all tratamiento pregnancies in es patients una with congenital complicación de 2 a heart disease. 3% de todos los embarazos. Atrial arrhythmias are more common than ventricular Las arritmias arrhythmias, atriales son más with comunes que atrial las fibrillation, ventriculares. atrial flutter, and Flótero intraatrial reentry auricular, tachycardia, or IART, being most frequent. el más The risk frecuente of siendo arrhythmia fibrilación in auricular. patients with congenital heart disease is particularly high among those with a history of arrhythmia predating pregnancy. Pacientes con cardiopatía Overall, the congénita que tienen arrhythmia historia de recurrence rate during arritmias tienen un riesgo pregnancy is around particularmente elevado durante el 44%, embarazo de padecer una. including a 50% recurrence rate for atrial arrhythmias and a 27% recurrence rate for A un ventricular 50% de arrhythmias. riesgo de recurrencia en pacientes Both que tenían atrial preexistentemente arrhythmias and arritmias durante el ventricular embarazo. arrhythmias can be associated with adverse maternal and fetal Y estas outcomes, arritmias se asocian con including increased resultados maternal maternos adversos mortality. y fetales. The management of tachyarrhythmias in pregnant patients with congenital heart disease El is manejo de las similar to taquiarritmias en non-pregnant mujeres patients with congenital heart embarazadas disease, with a few es exceptions. similar al de The una paciente first sin step in esto. management is to assess El for primer paso hemodynamic instability. es determinar Patients el with estado hemodinámico del tachyarrhythmia paciente who are si está inestable. hemodynamically unstable should En be el caso treated sea promptly, inestable, typically with tiene que llevarse cardioversion or urgentemente, defibrillation depending on the underlying rhythm. dependiendo del The ritmo, a energy una dosing cardioversión, por should be ejemplo. the same as is used in non-pregnant patients. La cardioversión debería de ser Cardioversion la has misma been que se utiliza shown en to be pacientes no safe and embarazadas sin effective during cardiopatía pregnancy, congénita with case series showing no y no evidence debería of afectar el harm to embarazo de fetal ninguna manera. circulation. Additionally, there has been no demonstrated difference in risk related to cardioversion in pregnant patients with congenital heart disease compared to those without congenital heart disease. Out of an abundance of caution,
Monitoring Debido of a un fetal heart aumento rate de during and immediately precauciones, after se cardioversion recomienda is que se haga un recommended monitoreo once fetal durante fetal esto. viability is reached. Antiarrhythmic therapy, as opposed to rate control Tratamientos therapy alone, antiarrítmicos is indicated for patients está with highly indicada symptomatic si la or paciente es poorly altamente tolerated atrial sintomática o arrhythmias, no as well tolera as las sustained or arritmias recurrent atriales ventricular arrhythmias. o si tiene arritmias ventriculares. Antiarrhythmic drug therapy should be tailored according to the underlying La cardiac terapia substrate, antiarrítmica as debería well de as the ser potential fetal específica para la impacts. paciente y su patología, Because patients with congenital heart disease are at increased risk for porque los pacientes thromboembolism que tengan una in the patología setting of congénita están a atrial un mayor arrhythmias riesgo at de una baseline, arritmia and then pregnancy is additionally a y el prothrombotic embarazo state. además es adicionalmente un Therapeutic estrés en el corazón, anticoagulation should be se debe considered hacer in una the terapia setting of atrial anticoagulativa fibrillation, atrial flutter, para or fibrilación IVRT during auricular, pregnancy, flóter auricular, irrespective of the patient's CHADS-2 VASc score. independientemente de lo que nos digan algunas escalas como la CHAD-2. Depending on the complexity of the arrhythmia and underlying substrate, En función ablation de la can be complejidad de la safely arritmia, performed during pregnancy. se puede hacer Ablation una is typically reserved intervención for pregnant terapéutica durante el patients with embarazo. recurrent atrial arrhythmias in whom medical therapy is ineffective, Esto sobre poorly todo en pacientes en los tolerated, cuales or tengan contraindicated. no respuesta a un tratamiento Techniques to eliminate or minimize medicamentoso. radiation Entre las exposure técnicas que are tenemos es recommended, la and ablación, if possible, ablation should be delayed until the second trimester when pero si es organogenesis posible of the deberíamos de fetus esperar has al segundo completed. trimestre para hacerla. Ablation for ventricular arrhythmias is not typically favored during pregnancy in patients with Ablación para congenital heart arritmias disease ventriculares no se due recomienda to the normalmente en anticipated embarazo, complexity of the procedure. debido a la complejidad del procedimiento. Implantable cardioverter defibrillator placement should be pursued during pregnancy in patients Dispositivos with implantables congenital heart debería de disease based on intentarse en el usual embarazo. indications. Similar to cardioversion, observational studies have not Similar a la shown ICD cardioversión, shocks to be de un associated punto with de vista fetal risk. observacional no se han encontrado resultados negativos. Heart failure is the most common cardiovascular complication of pregnancy in patients with Insuficiencia congenital heart cardíaca es la disease, affecting complicación 6 más to común 11% en el of embarazo en pacientes que pregnancies. tengan cardiopatía The congénita. risk is highest among patients with Eisenmenger syndrome and congenital heart El disease riesgo es of más higher alto en pacientes que complexity. tengan síndrome de Due Eisenmenger. to the overlap between heart failure symptoms and normal symptoms of pregnancy, a Es high difícil index of suspicion identificar is normalmente necessary so porque that prompt existe treatment can be pursued. un- Heart failure una similitud exacerbation entre can be los triggered by síntomas del pregnancy embarazo y los síntomas hemodynamics de alone, insuficiencia cardíaca, as well as new arrhythmia or worsening ventricular function. cosas que no pueden Certain patients, desencadenar such una as those insuficiencia with systemic cardíaca right son ventricles, arritmias, are at disminución de la particularly función high risk ventricular for y la worsening hemodinamia ventricular que se da en function el during embarazo. pregnancy. Heart failure exacerbation during pregnancy should always prompt imaging evaluation. Una Medical deterioración de la función management of heart cardíaca en el failure embarazo during siempre nos pregnancy debería llevar a un is estudio somewhat imagenológico. limited due to concern for adverse fetal effects. Desde Some un punto de vista commonly used terapéutico heart nos failure encontramos medications, limitados debido al including ACE riesgo de inhibitors, estas. ARBs, aldosterone antagonists, SGLT2 inhibitors, and neprilysin inhibitors, are considered contraindicated. Normalmente se As is consideran the case in non-pregnant contraindicados patients, debido a su riesgo choice of teratogénico. medical therapy should be tailored based on the desired hemodynamic effects for the specific La underlying elección congenital terapéutica debería lesion. de ser específica para la paciente y para Additionally, los beta resultados blockers should hemodinámicos que estamos generally buscando. not be initiated in the setting of acute decompensated heart failure during pregnancy. Beta bloqueadores no se deberían de iniciar en el caso de As the una third insuficiencia trimester cardíaca approaches, descompensada en el embarazo. multidisciplinary collaboration should be utilized to formulate a Para el momento del patient-specific parto se debería delivery and utilizar postpartum una management asociación plan. multidisciplinaria. Planning should include timing and mode of delivery, as well as monitoring Entre strategies and las cosas que se van a postpartum care. planear es el For modelo most en el patients with que se va a congenital hacer, heart ya disease, sea por cesárea o delivery no vaginal. later than 39 weeks is recommended, No with se earlier debería de mantener delivery el sometimes embarazo por más de preferred 39 depending on the semanas por el severity of riesgo que esto disease lleva. and clinical course during pregnancy. Vaginal delivery is typically preferred as it's generally better Normalmente tolerated than cesarean se section prefiere among una vía patients with vaginal heart disease, with reduced rates of hemorrhage and adverse cardiac con un outcomes. menor riesgo de hemorragia.
Cesarean delivery is usually reserved for obstetrical indications, Cuando with a few utilizamos exceptions la for patients cesárea, who are normalmente se unlikely to reserva para tolerate indicaciones prolonged obstétricas, contractions and labor. como por Patients for ejemplo whom a contracciones C-section may be prolongadas. recommended include those with high-risk aortopathy and severe Entre aortic estos encontramos dilation, aquellos que tengan un those alto with riesgo a severe left-sided aortopatía, obstructive con una lesions like dilatación aortic aórtica mayor a stenosis and 45 coarctation of milímetros, the aorta, patients with severe pulmonary arterial hypertension, pacientes que and those tengan with una clinical decompensation hipertensión prior pulmonar to severa delivery that cannot be stabilized. y que pacientes que tengan alteración hemodinámica que no se puede estabilizar. Certain patients with congenital heart disease do not require a C-section for cardiac reasons, but may not be expected to tolerate Varios prolonged pacientes Valsalva. probablemente no tienen una This indicación includes de una patients cesárea with por enfermedad non-severe pulmonary arterial cardiovascular, hypertension, pero and durante el particularly parto those puede with right que aparezcan ventricular dysfunction, indicaciones. patients with high-risk aortopathy with only mild Entre to estos moderate pacientes que aortic pueden ser de dilation, alto riesgo durante el parto patients para with severe que no se systemic vea la vía ventricular vaginal se dysfunction encuentra without acute un alto riesgo de decompensation, artropatía con un patients who are at riesgo high risk medio a for moderado poorly de tolerated dilatación aórtica. arrhythmias, and patients with Fontan circulation who are well Pacientes compensated. con circulación de Fontan. For these patients, vaginal delivery with forceps or vacuum assistance may be recommended. Para estos pacientes se puede recomendar la vía vaginal, pero For que se asocie anesthesia, an a epidural is metodología mecánica recommended para for sacar most al niño patients with como congenital forceps. heart disease, as uncontrolled pain can trigger arrhythmias and hemodynamic decompensation. Debemos de tener un buen manejo del dolor, In debido patients a que el with dolor puede preload llevarnos dependent a lesions, alteraciones such as those hemodinámicas. with Fontan circulation, epidural anesthesia should be given slowly, and En boluses should be pacientes con avoided. circulación de Fontan, la For patients with anestesia epidural complex debería forms darse of de manera congenital lenta. heart disease, or those who are decompensated at the time of delivery, involvement of cardiac anesthesiologists should be strongly considered. Debería utilizar un Most anestesiólogo patients with congenital cardiólogo heart en estas disease should be situaciones. monitored on telemetry with strict Además, ins and deberíamos de outs mantener un assessment and monitoreo judicious fluid use constante de during their los signos delivery vitales, admission. del estado de fluidos, Because the risk of cardiac complication persists into the postpartum period, debido a que el riesgo focused de postpartum complicaciones care cardiovasculares is just persiste as posterior important al as parto. management during pregnancy Debemos and de mantener un delivery. monitoreo de este. After delivery, patients should continue to be monitored closely for cardiovascular Después del parto, decompensation, debemos de mantener un particularly in the monitoreo para first 72 complicaciones, hours when hemodynamics shifts rapidly. porque en las primeras 72 horas hay Depending cambios on their hemodinámicos goals, rápidos. patients should receive lactation support in the early postpartum Además, period. deberíamos dar un asesoramiento y soporte There para are la many lactancia benefits materna. associated with lactation and breastfeeding. Hay bastantes Breastfed babies beneficios have a asociados lower a la risk of lactancia. asthma, obesity, type 1 Puede mejorar diabetes, and los sudden riesgos de infant death asma y syndrome. obesidad. They're also less likely to have ear infections and gastroenteritis. Además, tienen Breastfeeding is menor riesgo de also padecer associated with maternal infecciones benefits, de oído y including de reduced rates of gastrointestinal. postpartum depression, reduced risk of Además, que breast and mejora ovarian los niveles cancer, de as depresión well as postparto. reduced rates of cardiovascular comorbidities later in life, including hyperlipidemia, Y hypertension, type disminuyendo 2 los riesgos diabetes, de and enfermedad obesity, cardiovascular más all of tardía which de la patients vida, with como congenital heart disease dislipidemia e can be at hipertensión. particularly high risk for developing. Y en estos At hijos que son de 10-year madres con follow-up cardiopatía after congénita delivery, tienen un alto riesgo women particular that de desarrollar. lactated have decreased rates of acquired cardiovascular complications and death related to cardiovascular disease. Se ha demostrado que pacientes que dan Almost lactancia all materna patients tienen with un riesgo congenital heart cardiovascular disease menor can que be aquellos que given the no, option to sobre todo los que breastfeed. tengan una cardiopatía congénita. Unfortunately, patients with congenital heart disease do face significant barriers to having a successful breastfeeding experience, Lamentablemente, las including pacientes que delayed tengan una cardiopatía initiation of congénita sí breastfeeding due presentan to varias unsafe barreras que pueden medication evitar use esto, or maternal or infant ICU stay, delay debido a que in puede milk ser que estén production due to ingresadas illness or en cardiac una unidad de medication cuidados use, intensivos, preterm delivery, and need for postpartum pacientes cardiac que procedures, tienen among fetos other reasons. que son de pretérmino. The study results depicted on the right in this slide, describing breastfeeding practices in patients with heart Los disease resultados followed del in a estudio que comprehensive vemos a la heart disease derecha and pregnancy program, shows demuestran that que almost hay un 90% mejor of resultado patients with either cardiovascular cuando se da severe una or lactancia materna. non-severe heart disease intended to breastfeed during their delivery admission and at delivery discharge.
but Podemos ver la only diferencia entre 50% were pacientes still con breastfeeding at their cardiopatía congénita 6-week severa a postpartum moderada visit. y cómo estos cambiaron su riesgo It cuando should se be a dio o no se dio priority of lactancia the materna. entire care team to understand and support each patient's Debería ser una lactation prioridad de goals todo to el equipo optimize their chances of entender having a la successful importancia de la lactancia experience. materna de estas mujeres. Also, as part of immediate postpartum care, medication should be optimized, keeping in mind Inmediatamente patients' después lactation del goals. parto, la medicación debería ser Not all cardiac mejorada, medications are safe to use sobre todo while para el cambio de breastfeeding. hemodinámico que acaba de But tener la similar to paciente. during pregnancy, there is almost always an alternative medication that can achieve a similar hemodynamic or treatment effect without posing significant risks to the breastfed infant. Normalmente podemos A encontrar contraception plan alternativas should de be determined medicamentos que before no discharge from the producen un alto hospital after riesgo en la delivery. lactancia materna. Finally, patients with congenital heart disease who are at increased Debemos risk de for hacer un plan de cardiovascular contracepción, como complications hablamos throughout previamente, the first year postpartum. y durante el So primer año close postparto follow-up se and a deben de detailed establecer monitoring plan evaluaciones should be established de prior to imagenología discharge. cardíaca. I now want to circle back to the two patients who I met in Volvamos a adult los pacientes congenital de los heart cuales disease hablamos al clinic. inicio. After her preconception risk assessment suggested that she would actually be at low risk for cardiac complications during La primera pregnancy. paciente que después del Patient 1 asesoramiento de conceived riesgo around 1 determinó que year tendría un after her riesgo bajo, appointment with me and had an uncomplicated pregnancy and pudo delivery. tener un embarazo sin ninguna For patient complicación. 2, we had an Para el honest paciente 2, discussion that pregnancy for tuvieron her, una given that discusión she has a honesta systemic right ventricle, would be high risk for sobre la cardiac patología que ella complication, padecía but y el not riesgo que considered se conllevaba durante el contraindicated. embarazo, She pero que no se underwent encontraba cardiopulmonary contraindicado. stress testing with near normal exercise Se le capacity hicieron varias and a evaluaciones normal como un heart rate estrés response to cardíaco con exercise. resultado normal. Her proBNP level prior to pregnancy was also normal. No se She went encontraron on to become resultados de un pregnant aumento de also fluidos around previo al 1 year embarazo. later. Her pregnancy was complicated by mildly Su worsened embarazo se vio systemic right complicado ventricular function and debido an a la episode of función heart del failure with ventrículo pulmonary derecho, edema after delivery. llevando a She un edema recovered pulmonar quickly después del and her parto. heart function improved within 1 year. Pero So posteriormente to summarize su the most estado important cardiovascular take-home mejoró points, un año después. pregnancy can pose significant risks for some patients Como with congenital resumen, heart vemos disease. que el embarazo puede Reliable presentarnos como riesgo contraception and significativo en algunos comprehensive pacientes con preconception cardiopatía counseling are congénita. recommended to reduce pregnancy Se risk. recomienda una contracepción y Arrhythmias and una heart failure are the preconcepción most common cardiac específica complications para in estos pregnant pacientes patients para with disminuir congenital el heart riesgo durante el disease. embarazo. Management of arrhythmias during pregnancy El manejo de is arritmias similar to durante el that in the embarazo es non-pregnant bastante state, importante para evitar but medical complicaciones. therapy must include consideration of adverse fetal effects. Es bastante similar a Medical pacientes que no therapy for poseen heart cardiopatías failure during congénitas o que no pregnancy se is encuentran somewhat embarazadas, limited due to pero se deben de fetal considerar safety los efectos concerns. adversos. But importantly, with appropriate multidisciplinary care, most Lo más patients with importante congenital heart es que disease con will el have a manejo safe pregnancy. multidisciplinario, la mayoría de pacientes con cardiopatía congénita pueden tener Thank un you very much for embarazo your time. normal. Muchas gracias por su tiempo. So the exact sort of biological link between or El physiological link mecanismo between exacto breastfeeding biológico de and cómo la long-term lactancia cardiovascular materna outcomes has not ayuda a yet la been madre con su established, cardiopatía congénita but no se ha multiple determinado. observational studies have shown that patients Pero who muchos estudios breastfeed tend observacionales to have han lower observado rates que of hay un beneficio, cardiovascular comorbidities later in life, and in fact sobre todo actually end up mejorando dying from heart disease comorbilidades less often cardiovasculares than patients más who tarde en la did vida. not breastfeed. There also appears in observational studies to be También se a ve que en dose estudios response. So the observacionales, longer a patient breastfeeds, the entre less más se likely da they are lactancia to materna, have mayores son los beneficios que se cardiovascular encuentran. complications later in life. As of now, though, it is just a described association, and there has Por not ahorita been es solo una a asociación descrita, physiologic link described in the no literature. hay un mecanismo fisiológico determinado. Question. Ahorita voy a leer la siguiente pregunta. So I think the first question was, what are the best imaging modalities to use for congenital heart disease during pregnancy? And I'm assuming you mean for maternal congenital heart disease. So we rely primarily on echocardiography for imaging La surveillance during biología pregnancy que más se because utiliza there es is no la radiation ecocardiografía, exposure, sobre todo para la contrast supervisión isn't durante el necessary, embarazo. and it's safe for the baby. Es bastante That seguro, being said, there are sobre certain todo para el feto. circumstances when
Non-contrasted MRI Pero is also existen a very algunas reasonable circunstancias en las que la option. resonancia magnética So sin the one that contraste comes to también puede mind ser in una buena which I use alternativa. non-contrasted MRI most frequently is La patients with doctora utiliza aortopathy who frecuentemente I am la concerned resonancia magnética sin echocardiogram contraste is not sufficiently evaluating cuando el whether their ecocardiograma aortic no logra dimensions have determinar de una progressed in manera pregnancy. adecuada la And so función for those cardíaca. patients, I will use an MRI to obtain cross-sectional imaging, but importantly without contrast. Now, all of that is Importantemente, to no se say utiliza that contraste. sometimes during pregnancy, imaging studies that use radiation are necessary and are certainly Y used. quisiera hacer el punto de que Example, durante if el there's embarazo a concern veces that a tiene que patient might utilizar have estudios que pulmonary necesitan embolism, then, the risks associated with radiation exposure are not as high as the los potential riesgos benefits of asociados a making la this exposición de radiación diagnosis no for son the tan altos como patient. se quiere, That being said, we tend to not use pero imaging tendemos a no modalities utilizarlo, that involve radiation for surveillance imaging during pregnancy. sobre todo para supervisar. So in general, there's about a 5-fold increased risk of having a thrombotic event during En pregnancy, general, hay un and aumento that del includes 5% both arterial and venous del thrombosis. riesgo de The tromboembolismo risk isn't pulmonar necessarily higher pulmonoso. in patients with congenital heart disease, Como vemos, es but certain patients with significativamente más congenital elevado en heart disease pacientes may con be more cardiopatía prone to congénita. thrombotic complications. And so for those patients, not necessarily the risk of venous thrombosis, but the risk of things like valve thrombosis or thromboembolic complications related to atrial fibrillation, atrial flutter, or other Más arrhythmias importante is que el higher riesgo in this de rural una population. trombosis venosa profunda es el riesgo de una coagulación por una fibrilación auricular u otras patologías. Okay, well, thank you all so much for having me. I really appreciated your participation and giving your time to listen to my lecture. Gracias a todos por estar aquí, aprecio bastante su tiempo y escucharme. Le damos las gracias a la doctora Goldstein por su excelente presentación, por su excelente conferencia.